ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज गुरु कहउछंती सुमन को, हे मन गोविंद नाम को जी धरिछि सी जानिछि गोविंद नाम रे की रस अछि। जेते विपद आसिले भय न थाए कहीं ना, कारण आम पाखरे मो पाखरे प्रभु अछंती। कहीं ना मु प्रभु को डाकुछि, प्रभु को निजर करिछि, प्रभु मोर निश्चित भाव में प्रभु मो डाक शुणिबे। ये जो विश्वास केतेबेले आसे से विश्वास ना, जेतेबेले आमे सदा सर्वदा से नाम को जप करूथांती। आमे जानिछंती जे आमे जदि भजन करूछंती प्रभु को, एते भजन करूछंती ताले प्रभु केमिति आम पाखक न आसीबे। तेणु से आमर विश्वास रही है, दृढ़ विश्वास। से विश्वास ही आमको आग को नहीं थाए। प्रभु को भक्ति करुछि माने मो प्रभु निश्चित मो विपद बेले सहा हेबे। तेणु घोर अरण्य मृगुणीटे डाकिथिला प्रभु को। प्रभु ता डाक को शुणी आज व्याध कबलरू ताको रक्षा करथिले। कौन कहउछंती गुरुदेव? महाघोर अरण्य रे चिंतिला हरिणी, संकट पड़िला मते रख चक्र पाणी। संकट पड़िला मते रख चक्र पाणी। संकट पड़िला मते रख चक्र पाणी। संगतरे बेनिवाल गर्भष्टमास, व्याध जाल पाती अछि तार चौपास। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ। जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। आज गोटे मृगुणी तार दुईटी छुआ को नहीं आउ गोटे गर्भरे 8 मासर गर्भ ताकू नहीं आज जो आनंद मनरे गोटे जगार चरिबा को जाइछि, खाद्य संग्रह रे जाइछि। सेतेबेले गोटे व्याध से मृगुणी को शिकार करने पाई आज जालटा को बसई देला। जे एइटी चारिपटे जाल बसई देला, आउ गोटे पटरे अग्नि लगई देला, आउ गोटे पटरे कुकुर मान को आनी छिड़ा करई देला। तेणु आज जीवा पाई आउ बाट नाही। एपटरे गले व्याध जाल रे पड़िबो, एपटरे गले कुकुर माने कामुड़ी की मारिदेवे, एपटरे गले निआरे पोड़ी होइकी मरीजिबो। तेणु एमिति भावरे आज निजे महाविपद रे पड़ी जाइछि। मृगुणी महाविपद रे पड़ी जाइछि, जुआड़े गले भी मरिबी। तेणु मु पछे मरी जाए, मो पिला माने केमिति रक्षा हो जातु। हेले नाई, जदि पिला माने को छाड़ी दउछि ताले पिला मान को मध्य मारिदेवे ये। तेणु कांदी पकेला मृगुणी, कांदी पकेला कौन करी मु केमिति बंचिबी, मो पिला मान को मु केमिति बंचेबी। आगे पुणी जळू अछि प्रचंड नळ, पछकतीरे लागिछि आसी स्वान काळ। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ। जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। व्याध धनुरे पुराई सन्धि अछि सर, ए संकटु बारे मते रख चक्रधर। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ। जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तुम्बे बारे न रखिले गली मुहिनाश, ए संकटु रख मते कमला विलास। ए मंत बोली न जाऊं चिंतिला हरिणी, चिंतिवा मात्रे के जानी देले चक्र पाणी। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ। जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तेणु
आकुଳରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଏ ଗୋବିନ୍ଦ ରକ୍ଷା କର ଗୋବିନ୍ଦ। ଆଗକୁ ଗଲେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିବି, ମୋ ପିଲାମାନେ ମରିଯିବେ। ପଛକୁ ଗଲେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ି ହେଇ ମରିଯିବି। ଆଉ ଏପଟରେ ଶ୍ୱାନ ଦଳ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଗଲେ ଶ୍ୱାନ ଦଳ ମାନେ ମୋତେ ମାରିଦେବେ। ଏପଟରେ ବ୍ୟାଧ ତୀର ଜୋଖିକି ରଖିଛି, ଧନୁ ତୀରକୁ ଜୋଖିକି ରଖିଛି, ମୋତେ ମାରିଦେବ। ମୃଗୁଣୀ ଡାକୁଥିଲା। ମୃଗୁଣୀ ଯେତେବେଳେ ଋଷିମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲା, ମୃଗୁଣୀ ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ରହୁଥିଲା। ଋଷିମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ନାମ ପ୍ରତିଦିନ ଆସିକି ଶୁଣେ, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମକୁ ଭଜନ କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମକୁ ଭଜନ କରୁଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନରେ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। ମୃଗୁଣୀର ଆକୁଳ ଚିତ୍କାରକୁ ଶୁଣିପାରିଲେ, ଆକୁଳ ଡାକକୁ ଶୁଣିପାରିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡାକିଦେଲେ, ହେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ର, ତମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବରସି ଯାଅ, ତୁମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମେଘ ବୃଷ୍ଟି କର, ସେ ଅଗ୍ନି ଲିଭି ଯାଉ। ବଜ୍ର ପ୍ରହାର କରିକି ସେ ବ୍ୟାଧକୁ ବିନାଶ କର, ସେ ବ୍ୟାଧ ମରିଯାଉ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ବରଷ ତୁନୀର, ଲିଭାଇ ପକାଅ ତାର ଆଗ ବୈଶ୍ୱାନର। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ବ୍ୟାଧକୁ ବଜ୍ର ପ୍ରହାର ତାର ପ୍ରାଣର, ଶ୍ୱାନକୁ ସର୍ପାଘାତ ଯେ ହେଉ ତତ୍ପର। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ତମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ଏ ମେଘ ବୃଷ୍ଟି କରି ସେ ଅଗ୍ନିକୁ ଲିଭେଇ ଦିଅ, ଆଉ ବଜ୍ରାଘାତ କରି ସେ ବ୍ୟାଧକୁ ବିନାଶ କର, ଆଉ ପବନ ଏମିତି ପବନ କର ଯେ ସେ ଜାଲ ଯେମିତି ଉଡ଼ିକି ପଳେଇବ। ଆଉ ଯେଉଁ କୁକୁରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସର୍ପାଘାତ କରେଇ ଦିଅ, ସେ କୁକୁରମାନେ ବିନାଶ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ମେଘ ବୃଷ୍ଟି କଲା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଅଗ୍ନି ଲିଭିଗଲା। ପବନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଉଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା, ଜାଲଟା ଉଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ବଜ୍ରାଘାତରେ ବ୍ୟାଧ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଏପଟେ ସର୍ପାଘାତରେ ଶ୍ୱାନମାନେ, ଏ କୁକୁରମାନେ ବିନାଶ ଲଭିଲେ। ବୃଷ୍ଟି ପବନେ ଅନଳ ଜାଲ ଛିଣ୍ଡି ଗଲା, ଶ୍ୱାନେ ସର୍ପାଘାତ ବ୍ୟାଧେ ବଜ୍ରପାତ ହେଲା। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଚିନ୍ତିବା ମାତ୍ରେ ଶୁଣିଲେ ତା ଚକ୍ର ପାଣି, ନିଶିତ ଇଣ ତଇ ଗଲା କହରିଣୀ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଉଦ୍ଧାର କଲେ ମୃଗୁଣୀକୁ, ଗଜକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଡାକିଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ, ଡାକିଥିଲା ଚକ୍ରଧର। ତେଣୁ କଣ୍ଠରେ ସେ ଚ ବୋଲି ଡାକିଦେଲା, ଆଉ ପାଟିରେ କ ବୋଲି ଡାକିଦେଲା। ଏଇ ଚ ଆଉ କ, ଏଇ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଡାକି ଦେଇଛି ଗଜ, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ଚକ୍ର ପେଶି ନକ୍ରକୁ ବିନାଶ କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସଦାସର୍ବଦା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନରୁ ଯିଏ ଡାକ ଦେବ ତା ଡାକ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ବଳେ ମହାବଳବନ୍ତ ଅଟେ ସେ କୁମ୍ଭୀର, ଜଳରେ ସେ ସପ୍ତ ଗୁଣ ବଳ ଅଟେ ତାର। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଆତଙ୍କରେ ମହାଗଜ ଡାକେ
संकट पड़िला मते रख चक्रधारी संकट पड़िला मते रख चक्रधारी संकट पड़िला मते रख चक्रधारी सुड़ी करी नारायण चक्र देले पेशी बोइले ग्राहर प्राण पकाइबु नासी जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तेणु जेतेबेले डाकुछंती प्रभु एपटे माँ कमला सहित पशा खेलुंट पशा खेलुंट से गज डाकी प्रभु रक्षा कर प्रभु हे चक्रधर रक्षा कर जिते डाकी देइछंती प्रभुंकर ध्यान जाइकी सेठी प्रभु कहउछंती रखुची रखुची माँ कहउछंती कौन रखुच मोर तो पंचुआती पड़िलानी तमे रखुच कौन जेतेबेले भक्तर कथा डाकटा कान बाजिगला सेतेबेले प्रभु कहउछंती रखुची रखुची सेतेबेले माँ कमला कहउछंती प्रभु आपण कौन रखुचंती कोठी कौन रखिले मोर तो दान पड़िला पंचुआती तेणु तमे क्या कौन रखिल कोठी रखिल कौन रखिल एक कथा पचारुछंती सेतेबेले प्रभु प्रभु आज हसुछंती कमला बोइले प्रभु ए आटे मिछ काकू के उठाबरे रखिल कहूछ जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ मोर दान पड़ी अछि देख पंचुआती तेणु करी मते कुह दासरथी तेणु करी मते कुह दासरथी तेणु करी मते कुह दासरथी रखिलु बइले आजी किए देव छाड़ी देख देख पंचुआती मोर अछि पड़ी जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ। आमे जेतेबेले खेलु थांती जेतेबेले लुडु फुटु खेलु थांती कि आउ किछि खेल खेलु थांती सेतेबेले आमे जेतेबेले हारिबा पाली आसी जाए सेतेबेले आमे चिंता करंती केमिति गोळेई दबा केमिति खेलटा को नष्ट कर दबा नले आमे हारी जिबा तेणु जेतेबेले माँ लक्ष्मीकर पशा काठी रे पंचुआती पड़ी जाइछि सेतेबेले प्रभु हारी गलेनी सेतेबेले प्रभु कहउछंती रखुची रखुची तेणु माँ लक्ष्मी भाविले ये होछि संपूर्ण मिछ मायाधरंकर माया जेतेबेले हारी जाइछंती सेतेबेले कहउछंती रखुची कोउठी रखिले काहाकू रखिले प्रभु तो एइठी निजे बसिछंती कोउठी किए कोन असुविधा रे पड़िला काहाकू रखिले प्रभु प्रभुंकर ये सब माया केवल खेल रे हारिछंती बोली आज ये मायाधर माया करुछंती एते बोली लक्ष्मी पशा काठी की धइले पशारे हारिलो आजी छाड़ी बिकी भले जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ श्री हरि बोइले तुमे सुन गो संगात यही ठारू अटे लक्षे जोजनर पथ गजराज को कुंभीर ग्रासीवार काले तेणु गजराज मते डाकिला बिकले तेणु करी गजराज डाकिला बिकले तेणु करी गजराज डाकिला बिकले कहले प्रभु आ एते मिछ कथा कहतुनी आपण हारिचंती माने हारिचंती पशा खेल रे आपण आज हारिचंती आ काहाकू रखिचंती बोली कहउचंती प्रभु कहउचंती सत कहउची लक्ष्मी सत कहूची लक्षे योजन रे मोर गज मोर प्रिय गज जे कि मते सदासर्वदा भजन करे से मते आज डाकुला कहीं कुंभीरटी ताकू जल मध्य को टाणी टाणी नौची से से आकुल चित्कार रे डाकुला तेणु से कहली रखुची रखुची तेणु माँ लक्ष्मी कहउछंती आपण मायाधर आपण जमा भी मिछ कहतुनी मु तो जानी आपण सबुबले मते मिछ कहती प्रभु कहउछंती हे लक्ष्मी जदि तुम मिछ भावुच चल लक्षे योजन रे जोटी गज डाक देउथला से जगह को चल तुमको मु निश्चित देखदेवी तेणु कौन कहउछंती गजराज कुकुम्भीर
ଗ୍ରାସିବାର କାଳେ ତେଣୁ ଗଜରାଜ ମୋତେ ଡାକିଲା ବିକଳେ ତେଣୁ ଗଜରାଜ ମୋତେ ଡାକିଲା ବିକଳେ ତେଣୁ ଗଜରାଜ ମୋତେ ଡାକିଲା ବିକଳେ ରଖିଲି ବୋଲି ନ କହି ଚକ୍ର ପେଶି ଦେଲି ଗଜଉଧାରି ଗ୍ରାହକୁ ପରାଣେ ମାଇଲି ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚକ୍ରକୁ ପେଶିଦେଲି ଆଉ କୁମ୍ଭୀରକୁ ବିନାଶ କଲି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ରଖିଲି ରଖିଲି ବୋଲି। ତେଣୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ଯିବିନି ଆପଣ ମୋତେ ସେ ସତ୍ୟତାଟାକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନାରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଡାକିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଡାକ ଶୁଭିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଇଲେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ହିଁ ପ୍ରତେ ଯିବି ଅସମ୍ଭବ କଥା କାହୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିବି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଶ୍ରୀହରି ବଇଲେ ଚାଲ ଦେଖି ଯିବା ତଇଁ ଏତେ ବୋଲି ତତକ୍ଷଣେ ଗରୁଡ଼ ଆରୋଇ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ବସି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବରାଜେ ଦକ୍ଷିଣ ସାଗର ତୀରେ ହୋଇଲେ କବି ଯେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଗଜ କୁମ୍ଭୀର ଦୁଇ ମରି ସଜଇ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ସାଇ। ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ସାଇ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ସାଇ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରୁଡ଼ ପିଠିରେ ବସି ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଉଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି କୁମ୍ଭୀର ଆଜି ବିନାଶ ଲଭିଛି ଗଜରାଜା ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ଜଳ ପୁରା ରୁଧିରମୟ ହେଇଯାଇଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସତ କଥା କହୁଥିଲେ। ଗଜକୁ ଆଜି କୁମ୍ଭୀରକୁ ବିନାଶ କରିକି ଗଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନରେ ଗଜ ଡାକ ଦେଉଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦକୁ ଧରି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ମହାଦୋଷୀ ମୁଁ ମହା ଅପରାଧୀ। ତେଣୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଯେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଗଜ ଆପଣଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ନାମକୁ ସଦା ଭଜନ କରନ୍ତି ଆପଣ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତା ନିଜର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତାର ସମସ୍ତ ଗତିବିଧିକି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ତା ପାଖେ ପାଖେ ରହିଥାନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତ ତୁମର କେତେ ନିଜର। ଆପଣ ପଶା ଖେଳୁଥିଲେ ସତ ହେଲେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରହିଥିଲା। ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନରୁ ଗଜ ଡାକ ଦେଲା ଆପଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାଣିପାରିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଚକ୍ର ପେଶିକି ତାକୁ ବିନାଶ କଲେ। ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଆଜି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଆଜି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦୋଷକୁ ଧରିବେନି ପ୍ରଭୁ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଏତେ ବାଟରୁ ଗଜ ଡାକ ଦେଲା ଆପଣ ତା ଡାକକୁ କେମିତି ଶୁଣିପାରିଲେ ପ୍ରଭୁ? କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ଡାକୁଛି ବୋଲି? ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ମୁରୁକି ହସୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋତେ
मते आउ गोटे मो भक्त माने मते आउ गोटे नाम डाकती से नाम कौन जानिछ से नाम हूँ अंतर्जामी कहीं मु समस्तंकर अंतरर कथा को बुझीपारे मु समस्तंकर अंतर कथा को जानीपारे बोली मो भक्त माने मते समस्ते अंतर्जामी बोली डाकती जेतेबेले गज गज सदासर्वदा मते भजन करुछि तेणु मु ता पाखे पाखे सबुबेले रहिछि जेतेबेले गज विपदरे पड़िथिला सेतेबेले मते डाक देला कहीं केजानी भक्त मानकर डाक संगे संगे मो कान जाइकी बाजी जाए मो हृदय जाइकी विदारी हो जाए भक्त मानकर कथा सीधा जाई प्रभु पाखे पहुँची जाए जड़े आकुल डाकुची सीधा जाई प्रभु पाखे पहुँची जाए तेणु प्रभु कहले मो कान केवल गुंजरित हुए से कथा जो भक्त माने मते डाकू था आउे मुझे चक्र को पेशी ताकू विनाश कली ये कथा शुणी माँ लक्ष्मी आखिरू आज आनंद आश्रु बहीगला हे प्रभु हे भक्त वत्सल दीन बंधु हे भक्त वत्सल मुरारी आपण 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 भक्त पाई आपण कौन न करिपारंती भक्त आपणकर प्राण भक्त आपणकर जीवन भक्त आपणकर सखा भक्त आपणकर सहोदर तेणु भकत जन भावग्राही आपण तेणु माँ लक्ष्मी आज स्तुति करुछंती के काकू मारे किए कार शरण ये सकल कथा जाक मोहर भियाण जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ आंबे सीना मारी पुणी आंब सीना तारी आंब बिना ग्यारे के किस करी पारी जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ तेणु आज किए काहाकू मारे किए काहाकू तारे किए कहार शरण हे महालक्ष्मी ये सबु कथा मु ही करे जानिछ मु कुंभीर को विनाश कली कहीं कुंभीर हूँ मोर प्रियर भक्त तेणु से चक्र पेशी ताकू विनाश कली आउ मो हाथ रे मरी से मुक्ति पाईगला आउ तार पुनर्जन्म नाही गजराजर डाक मो कान को शुभिला एइथिपाई कारण सी मते भावर सह डाकुथिला सी भक्ति भावर डाकुथिला सेइथिपाई ता डाक शुणी मो भक्त को उद्धार कली आहा केड़े सुंदर कथा आज प्रभु कहउछंती महालक्ष्मी की महालक्ष्मी दोष हो जाइछंती तेणु करी कराऊ थाऊ तुही तो भी अन्य गति नहीं मारुछु तू तारुछु तू आज गज कुंभीर को मारिलु भक्त कुंभीर को मारिल से कुंभीर पुणी गला स्वर्ग को से कुंभीर पुणी गला वैकुंठ को कारण आपणकर से प्रिय भक्त कुंभीर को मारी गज को उद्धार कल गज मध्य आपणकर परम भक्त ता डाक आपणकर कान रे बाजिला तेणु आहा भक्त वत्सल भावग्राही आपण मारुछंती आपण तारुछंती आपण शरण रे नौछंती तेणु करी कराऊ थाऊ तुई तो भी अन्य गति नाही आज माँ लक्ष्मी स्तुति करुछंती तापरे कोन हैला सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय आज तो समय इशारा देलानी आज पाई वाणी की विराम दवा टी प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम समाप्त करिबा जय जय राधे गोविंद हरि बोल 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 जय जय राधे गोविंद 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 हरि